एमितिका वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल सुनिया पाई सब्सक्राइब करंतु हमर चैनल को पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु मन रखु। हेलो हेलो हाँ आ गोटे गोटे प्रश्न कहमी तुम कहब है किस किस प्रश्न प्रश्न के एक मिनट किस प्रश्न हाँ शुण ना आगे मुझे किसी कहूँ एमती गोटे जिनस अच्छी जहाँकि पुओ मैंने लुचेकी बुलती झील मैंने देखे देखे बुलती कहि परिबनी से उत्तर हम कहि कहीपरनि मु जानछि रुह मु जानछि किस कुह कह रुह प्रश्नटा किस कुह पुओ मैंने हूँ लुचेकी बुलती आ झील मैंने देखे देखे बुलती देखैरा प्रश्नटा पचारिबनी हाँ ए कि होजबे कुह कुह प्रश्न कहीपरनि ऐसे प्रश्न पचारिबनी बाज्य प्रश्न पचारिबनी पुओ मैंने कौन देखे देखे बुलती जानते ना झील मैंने ऐसे 12 प्रश्न पचार बोकी देमन पुओ मानकर हूँ मनी पर्स लुचेकी रखती पकेट रे रखती आ झील मानकर भेंटी बैग हूँ देखे देखे बुलती एत साधा प्रश्न तुम्हें कही पारलनि केमी ना भाई इज्जत रख देला भाई 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 इज्जत रख देला एटा साधा प्रश्नटा नेगेटिव माइंड के नहीं हितिली की अभद्र तुम्हें नॉनसेंस तुम्हें नेगेटिव के नहीं भाबुछ जानती उत्तर ए सुन एटा छ नेगेटिव वाला प्रश्न इज्जत कथा काई कहली काहे की कहिलु कारण कोन जोसे न कोई दरचन हमर इज्जत ते जेनसन इज्जत ना छेना गुड हेलो मु एडा सब नेगेटिव प्रश्न पचांतो कि तू पॉजिटिव हैला तुम्हें खाली कहबा अछि एपटे भाबी नि साले नेगेटिव माइंड ढंग ढाली की एते ढंग बे हे कुह ना जाइथिलु उत्तर देखियली फळ ऊपर पत्र एटा की सब उत्तर भाईटा अनारस किसा 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 अनारस हां बनार फल ऊपर पत्र आ अनारस तो आ किसे की ओ जाइथिले सपुरी ओ तो अनारस सपुरी आ किसे की ए मो कथा सुन हेलो जाइथिनी उत्तर देखियाइथिनी छुंची पिरी पत्र सेटा कोन को जाइथिनी उत्तर देखियाइथिनी छुंची पिरी पत्र सेटा किस को किसा को ठीक से बाउनी जाइथिनी उत्तर हां देखि आसीथिली छुंची परी पत्र किया सेटा कोन सपुरी पत्र हैं सपुरी पत्र छुंची रोग अछि ने पूरा छुंची रोग अनुए ना ना झाऊ पत्र जाइथिली उत्तर देखि आसीली छुंची परी पत्र हां सबुरी पत्र उडा आ किस सेटा खाली चेंज हे गेला और एडिकी गुटा ठिपिरी गां सारा बिकिरी सेटा किस को हां 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 हम सब मजाक करबनी रोह सीरियसली बला किस बोललो एडिकी गुटा ठिपिरी गां सारा बिकिरी ए मद हैं हां मुगटे पचारते बोली तुम घर भी अछि तुम घर जदि सेटा न थांता ना तुम मोरी थांतनी तो हैला से दिनसटा दुनिया रे नथिने मोरी जाई थांती प्रश्नटा किसा एडकी गुटे ठिपिरी गां सारा बिकिरी एलिकी उठे ठिकरी गां सारी बिकिरी किसा वायु छन्ना गुड वायु न दियासिलटा समस्त घर अछि ना दियासिल नथिने तुम खाइबा खाइ परिबो सब तो मरी जियो कंचा खाई खाई तो बहुत पाठ पढ़िछ हम मूर्ख एटा गुटे बहुत सादा प्रश्न पचारछि तुम पाई तुम जदि न कहि परियो तुम सबटु बडा मेंढा हैला तुम ना रे गुटे होती मेंढा पाली हैला सुनिबो मन देखि सुनो गप सुनछ कि मते रितिला नागिला राजा घर गुटे गाई राति पाइला को मुटे नाही एटा को तारा ना तारा तारा कहि देलो ना तार सेटा तो गोठे गाई सरी एटा तो जन्म हबो एटा तो तारा रातु सती ओहो प्रश्नटा आउ थरे पुओ ओ आइला ए मो कथा सुनो हेलो पानी चप चप करूची तते नब मते नब आहुरी कहूची
ଏଇଟା କିସ କୁହ? କିସ କିସ ପାଣି ଚପ ଚପ କରୁଛି ତତେ ନବ ମତେ ନବ ଆହୁରି କହୁଛି ସେଟା କିସ ପୁରା ସେଟା ତ ମୁଁ ତ ଶୁଣି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଛି। ପାଣିର କିସ ଉତ୍ତର? ପାଣିର ପାଣି ଚପ ଚପ କରୁଛି ତତେ ନବ ମତେ ନବ ଆହୁରି କହୁଛି ଯେତେ ନୁକୁ ବନେଇବି ସେନ ଧରିଯିବ। ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗା ଜାଣିନେଲ ହଉ କହିଦେନି ଏଇଠି। କହିଲ କେତେବେଳେ ଉତ୍ତରଟା ରାଗି ଯିବ ଏଇନା ଫେର ଫୋନ କାଟି ତମ କେହି ଦିନେ କରିବନି। ସେ କହିଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କର ନା? ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନା କରେନି। ସତ କଥା କଣ? ତ ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ଆଜି ଶୁଙ୍ଗିଛ ଆସୁଛି ଏତେ ବଡ ବାସ୍ନା ପରା ଆସୁଛି ତାର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ପରା। ବାସନ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏତେ ବାଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କର ବୋଲି। ହଉ ଫ୍ରିଜ ର କେ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ହଉଛି ପଚିଯାଏ। କାହିଁକି କଥା ବୁଲଉଛ? ଆଁ? ତମେ ଏଥରକ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କାହିଁକି ବୁଲଉଛ କୁହନା ଟିକେ? ନା ଫ୍ରିଜ ର ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ ର ତ କିସ ଜିନିଷ ଟା ପଚେକି କିଛି ତ ପଚେନି। ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ରଖିଛି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଅଛି ଯାହାକି ରଖିଦେଲେ ପଚିଯିବ। ତମେ ସେଟା ତମେ କହିପାରିବନି। ନା ଆମେ ଶିଖିଛ ନା। ଆମେ ତ କହୁଛେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ବୋଲି। ଆମେ ତ କହୁଛେ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। ନା ଏଇଟା କହିପାରିବନି ଯେ ତୁମକୁ କୁହାଯିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମତେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କିଛି କରିନି। ଆଉ ଡିପି କି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ। କିଛି ଲାଇକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଯଦି ନ ଦିଅ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଇକ୍ ବାସ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ତ ଫଟେଇ ଦବ ନା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସୁଧା ମିଳିବନି। ଲାଇକ୍ ବି ଦବନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ଦବନି। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ ଭାତ ମାଇଲେ ଦୂର ରହିଲେ ତମ କଥା ଯଦି ମୋ କାନ ଫାଟିଗଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଯଦି ତୁମର ଦି ଜଣ ଯାଇଛ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ହେଲା କି ଆମେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା 7 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ହେଲା। ତୁମେ ଭାଗ କରିକି ନେଲ ହେଲା। କିଏ କେତେଟା ଲେଖା ନେଲ? କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କି? 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ନା ଫାଳ ହବନି। କାହିଁକି ଫାଳ ହବନି ସମାନ ହବ। ସମାନ ହବ ସମାନ। ସେଟା କେହି ଖାଇବେ ସେଟା ରଖି ଦିଆହବ। ସେ ଯେଟା ବଳିବ ସେଟା ତମେ ଖାଇଦବ। ନା ମୋ କଥା ଶୁଣ ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଯେ ବୁଲେଇତେ ନେଇଥିବ ସେଇ ଖାଇଦବ। ସରିଗଲା ନା କଥା। ମୋ କଥା ଶୁଣ ହେଲା। ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲ। ଗୋଟେ ରଜାଟା ଆସିକି ତମକୁ ରୁଟି ଦେଲା ହଉଛି 7 ଫେଡା ରୁଟି ଦେଲା ହେଲା। ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଗଲ। ନେଇ ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଳିବ ମୋ କଥାଟା ଆଗେ ଶୁଣିବ କି ନାହିଁ? ସିଏ ବି ମୋ କଥାଟା ଆଗେ ଶୁଣ। ସିଏ ଖାଇବ କହିଲେ ସରିଗଲା ନା କଥା। ଫେର ଆଉ କିଛି କଥା ନା ଏଇଟା କହୁଛୁ ଆଗେ କେବେ 7 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଏକା ବୁଲେଇକି ଯୋଉ ସେଇଟା କହିଥିବ ନା ଦେଖିବ। ସେଟା ନୁହେଁ ଅଲଗା 7 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି କି ନେଇକି ଗଲ। ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ଗାମଛା ଟାକୁ ଖାଲି ମେଲେଇ ଦେଲ ହେଲା। ସେଠି ଗୋଟେ କାଉ ଆଇଲା ଗୋଟେ ରୁଟି ନେଇକି ଶୁଣ ମୋ କଥା। ସେଠି ଗୋଟେ କାଉ ଆଇଲା ଗୋଟେ ରୁଟି ନେଇକି ଉଡି ପଳେଇଲା। ତାପରେ 6 ଫେଡା ରୁଟି ଥିଲା। 3-3ଟା ଭାଗ କରିକି ନେଇ ନେଲ। କାଉ କଥା କହିଥିଲ କି? ତମେ କାଉ ସେଠି ବସିଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲ କି? ନହେଲେ ଆମେ କହିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିମାଗ ନେଇ କହିଲନି। ହାରିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯଦି କହିଦବ ତାହେଲେ ହଉଛି ମୁଁ ତମକୁ 2ଟା ପପି ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନ କହିପାରିଲ ତମେ ପଚାରନି କି ପପି ଦିଅନି ଥାଉ। ଯଦି ନ କହିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ 4ଟା ପପି ଦେବି ହେଲା। ତୁମର 2 ବାଟିଆ ଫାଇଦା ହେଲା। ଯଦି କହିପାରିଲ 3ଟା ଦେବି 4ଟା। ନା ମୁଁ କାଟିଦବ। କିସ କାଟିଦବ?
ମୋ ଲାଇନ କାଟିଦବ। ଏମିତି